हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल मोबाइल। तो आमार आल मोबाइल एखन आमार अफिस सेकेंड हैंड मोबाइल होलसेलर कारणे हय और एतियाते आमार ताते 24 बक्स माल आछे और आजिकाली आपनार फ्लिपकार्टर पर ग्रेडिंग और रेडिंग अलप कमाई दिया होइछे। तो तार कारणे आपनालोके एकबार आहिब पारे और एटु आपडेट दियार कारणे आपनालोকক एटा भिडिओ बनाई आसो। कोनोबार जदि 500 पिस लागे एकेलगत इ 10% डिसकाउंट पाई जाब और जदि 100 पिसर पर 400 पिसर भितरत कोनोबाई लय तेनेहले 5% डिसकाउंट पाबो और जदि सिंगल एटा बक्स लय तार कारणे आपनार प्लास जोनटो 2% लोआ होइसिले आगते हेतु एतिया लोआ নহব। जदि सिंगल बक्स कोनोबाई लय एटु हो जाब आपनार माइनासत নহয় प्लासत নহয় सेम टू सेम फ्लिपकार्टर ग्रेडिंगत बिल होबो। और जदि कोनोबाई 100 पिसर ऊपरत लय 101 पिस ललेও तार कारणे 5% डिसकाउंट होबो। और जदि कोनोबाई 400-500 पिस लय 400 या 500 पिस लय तार कारणे टोटली 10% डिसकाउंट दिया होबो। और एटु अफार थाकिबो ओनली 28 तारिख लैके। আজি হৈ গল আপনার 23 तारिख टोटल 5 दिनर कारणे अफार दिया आसो। इखन 5 दिनर भितरत जदि आपनालोकर कोनोबार लागे माल स्टक फुल स्टक लागे कोनोबार आहक आहि फेले লৈ লওক और 10% लैके डिसकाउंट आपनि ওলাব পারে। ফ্লিপকার্টৰ পৰা এতিয়া দিয়া আছে আপনার যিমানখিনি তাতকে বেছি ডিসকাউন্ট দিয়া আছো কাৰণ 28 তাৰিখত পৰা আমার দোকান 2-3 दिन বন্ধ থাকিব। তো তার আগত যদি আপনালোকে লয় 400 পিস या 500 পিস ললে 10% ডিসকাউন্ট হবো। 100 পিসৰ ভিতৰত 100 পিসৰ পৰা 400 পিসৰ ভিতৰত ললে আপোনাৰ হবো 5% ডিসকাউন্ট। আৰু সিঙ্গেল এটা বক্স যেনেকৈ আপনার 50 পিসৰ বক্স আছে 50 পিস বক্স ললে আপনার যোনটো আগত 2% লোৱা আছিল হেতু লোৱা নহয়। আৰু পুরা বক্স সব সিল পেক বক্স হবো। আপুনি চাব পাৰে এটো সিঙ্গেল এক পিস মোবাইল থাকিলেও এনেকুৱা সিল পেক বক্সে পাব। আপুনি বক্স খোলা নহয় যেনেকুৱা ফ্লিপকার্টৰ ফালৰ পৰা আহে হেনেকুৱাই আহিব। সেম কোৱালিটিত থাকিব আৰু সেম গ্ৰেডৰ মাল থাকিব। গ্ৰেডিং আপুনি দিল্লীৰ লগত প্ৰাইস কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি কোনোবাই লাগে 400 পিস 10% ডিসকাউন্টত আজিলৈকে সাগে আপোনাক দিল্লীৰ ভিডিও আপুনি চাব পাৰে। দিল্লীৰ ভিডিওটো এনেকৈ 10% ডিসকাউন্টত দিয়া নাই 4% 3% এনেকৈ দিব পাৰে। আৰু যদি কোনোবাই 100 পিসৰ ওপৰত লয় তাৰ কাৰণে 5% ডিসকাউন্টত পাব। এতিয়া টোটাল স্টক এখিনি আছে। এইবিলাক সব আপোনাৰ লুট মাল আছে চাব পাৰে। পুরা বক্স লুট আছে 49 পিসৰ বক্স চাব পাৰে। এইবিলাক সব লুট আছে এইবিলাক সব লুট আছে। টোটাল আপনার মোটামুটি 2025 পিস আছে। তো আপনার যদি এনেকে লাগে কোনোবাৰ বেছিকে কোয়ান্টিটিত আহিব পাৰে এতিয়া কন্টাক্ট কৰিব পাৰে কাৰণ আপনার বহুত প্রফিট হ'ব।